Semalamai serta ambil tapi pasang agar kita semua, aku Debbie dekat gulengo kita bab buletin UKAS bagi Iban. Batang berita, Perintah Sarawak nak mantu ngapa tampung kap, majak ke pengawak nentu ke juluk ati ngambil maswing sendirian bahat, maswing nya di entiti. Penerebai bilun baru engai perintah negeri ulih dikamat ka. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada, Perintah Sarawak udah terang serta nyemetak dekat ngambil Maswing bak 7 nambah pemanah mungkur berjalan dengan penerbai bilun di negeri itu. Kok ia tu berguna benda dan dikenal nikah bungkur sistem pengangkut engau logistik tiuliah ngemansang ke Sarawaknya di hub penerbai bilun ari pengawak ngerembai ke servis Maswing dikenal nimpak peminta mungkur pejalai dalam kandang 6 nyentuh 7 jam. Ia madah company penerbai bilun ngi Sarawaknya dekat nentu ke pejalai ngena bilun lebih lagi engkeman dikenal rakyat mayuah. To me, for long-term interest, we must have our own Sarawak airline for the people of Sarawak. I won't go back. I won't retract. I will put forward this airline business. Ia biar kemunyinya maya Majlis Amanat Perdana yang amat berhormat Premier Sarawak ke diatur bak Palang Convention Borneo Kuching BCCK di Kuching hari 5. Bab perkara bukai Dato' Patinggi Abang Zohari Mada, Perintah Sarawak megak rangsing dekat nyedia ke pelajar hendak berbayar bak tahun 2026 ilak untuk nembiak Sarawak ke nambuang pelajar bak semua 5 buah universiti engau college ngai perintah ianya Swinburne, Curtin, Universiti Teknologi Sarawak, College University ICATS engau College Lailai Type. The initiative is to support skill development such as mentorship program to ensure that our workforce is equipped for the challenges of a rapidly evolving world. Pengawak mayanya belah diricah hingga pengerami melah kiak berserimbai tahun ke-7 pegai Dato' Patinggi Abang Zohari. Belah datai mayanya sapi Premier Sarawak ianya Dato' Amar Douglas Unggambas, Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan, engau Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik engau Mensia Mayu, Dato' Sri Nancy Sukri, Menteri Penyerahku Bangsa Dato' Sri Aaron Agodagang, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan, Balas Menteri, Sapit Menteri Sarawak, engau Perintah Besar serta bala temuai di Berbahasa Kebukai. Bak programnya megat Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggambas bak jahku ia, madah ke Premier Sarawak udah mandang ke penguliah tim nyulut megai Sarawak bak kandang 7 tahun tu timuju nampak mayuh macam ubah kebesarnya di. Koya Dato' Patinggi Abang Zohari nyenggalak sikar serta lurus berjalan ke pengawak timai pengelantang engau penegak politik di negeri itu. Kelimpahnya ia madah hari pengelandik Premier Sarawak pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 dia tu udah meri hasil ke mana. Dato' Amar Douglas Ugah engau nyak ngenatai kejakup pengaga ati ngagai Premier Sarawak ke udah nibak sejarah ti besar ti ngagai negeri tu. Lebih lagi Sarawak muju ngerikut ke penatai pemandu besar ianya manggai 13.3 bilion tahun suiti tadi. Ketegalnya akoya parti komponen bak gabungan Parti Sarawak GPS semampai meri sukung ketegak ngagai pegai Premier Sarawak bak 7 nempak mayu hagi pemujur dudi hari ilak. Dulu adanya bajakuk pengaluya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki Madah, Rabang Pengereja Pengawak Perintah Negeri Sarawak PANS semampai meras berjalan ke tanggung pengawak ngagai rakyat engau mana nyirumbak ramai jakuk and honor to serve. Ia madah sidak bersemaya nangka ala gawak bak 7 nentu ke semua 7 ke digagak nengah pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 ulih dikemujur ke ungkup pemansang Sarawak. Koya tahun 2024 tu ngelai pun baru ngagai Sarawak majak ke singkang kemua lagi. This unprecedented event served as a wake-up call for the change. The current challenges of economic instability, climate change, food security crisis, and increased cost of living highlight
the urgent need for the Sarawak Civil Service to foster adaptability and resilience to change. This demands our civil service to strengthen our skills, plan strategically, formulate and refine policies, regulation, work process to increase our overall efficiencies, effectiveness, and service delivery for more productive and resilient Sarawak. Nambah kejaku ia, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mada, ulah tisika berguna bendar yang dikena nimpak peminta sektor pribit dengan rakyat mayuah maya hari tu. As such, we in civil service will always open for greater partnership and teamwork with all our stakeholders, including our political leadership, private sectors, community leaders, NGOs, and the rakyat to ensure that a comprehensive and holistic solution to benefit everyone. Dulu harinya muak ke pagi, Dato' Petinggi Tan Sri, Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg sudah nerima penemuan basah Hari Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Baupis ya di Wisma Bapak Malaysia di Kuching. Penemuan basah yang pada belak bisik beranda ke perkara berkawal autonomik pengerai ngagai Perintah Sarawak. Belak bisik mayanya Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggembas dengan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian. Sama belak data ianya Sapit Menteri Pengerai Dato' Lukanisman Awang Sauni dengan Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu Pengawal Berumah dengan Perintah Menua Sarawak Dato' Michael Tiang Minti. Kita ngalih ngagai berita lumba. Kontijen Lumba Sarawak, Suksar, Zon Tengah Bisik Juluk Ati, dekat mai pulai 40 Itim Midul Mas, bak pekit rengat ketiga. Ia kediatur kena 15 ngagai 18 Januari tu di Sibu. Tuai kontijen sida kemega residensi tak kapit, Galung Luang, Mada, hari penyampainya 10 Itim Midul Mas, disadang data hari pekit angkat berat, 6 hari taekwondo, lalu belak 4 Itim Midul, hari basketball ngau boxing. Kita telah menetapkan sasaran kita untuk mendapat pingat emas di Suksa pada tahun ini, di mana pada tahun yang lepas zon tengah mendapat tempat ketiga daripada 4 zon dan sekurang-kurangnya pada tahun ini walaupun tak dapat juara kita target untuk tempat yang kedua. Okey, jadi saya bagi pihak pengurus pasukan dan juga atlet yang telah pun dipilih, kita berharap mereka dapat memberikan persembahan yang terbaik dalam kejohanan Suksar pada kali ini. Dan ya mantai ke pengandalian maya dirandau media udah ngatur awam kepenudi tim sida ngau pengawal nyuak ke tambai serta baju tim ngagai menija tim bak stadium tertutup Sibu arim patut tadi. Kuya kelimpah harinya, tim sida mega andal ulih mai pulai 3 iti agi Midul Mas ari pekit basikal, judo, engau silat nyengkau 2 emas ari volleyball, karate engau wushu, kelimpah hoki dewan. Zon Tengah bisik 364 ikut atlet engau pegawai data yang Sibu, kapit ngau muka tidak ngambil bagi bak 13 bengkah pekit. Nak tu dulu buletin UKAS Iban, lemai tok gulai ngau aku Debbie, berita kesilai agi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my ngau ke channel di YouTube. Bak penghujung buletin lemai tu, kita menak penerang berkawal lumba Suksar ke dekat diatur di Sibu. UKAS #saluran informasi rakyat.